जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। शुणुले सुनामधन्य कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे सुंदर सुमधुर सावलील भजन। एबे पुणी थरे भक्त अनुभूति कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। विलंब करवानी आसतु केस अच्छा भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत। जय जगन्नाथ। देखिए माँ आसतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। मो ना नलिनी विश्वाल ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट कामाख्या नगर मालपुरा आसी। कौन अनुभूति अच्छी कौन गोटे मोर भल अनुभूति थिला जे 2023 मसीहार मुझे जगन्नाथ को भल पाए सब आसापी इच्छा करी किंतु रथयात्रा मसे थाए मुझे सब भावु थाए जे रथयात्रा केमती रथरे जगन्नाथ को दर्शन करी किंतु सब कैलेंडर देखिली किंतु रथयात्रा केमती मोर शनिवार पड़ता देखला आगु से पाली शुक्रवार मोर रथयात्रा पड़ जाए तापर मन मन भाविली जहाँ बाहुराटा तो शनिवार पड़ो स्कूल तो छुट्टी पारे कौन करी तो टीचर करुच्ची एचएम को कहीपर एतटा सीएल नेबी बोली तापर कौन करी हेरु शनिवार जो बाहुड़ा पड़ था मो मन मन भाविली जहाँ बहुत खुशी हेली आ शनिवार तो बाहुड़ा पड़ी मु 2 दिन सीएल नहीं जी आ सोमवार को मंगलवार आपर सीएल पकईकि रेडी होकर थाए शनिवार ना आसो बोली बाहर जी अरे भाई झा कहली झियार की कहली आ श्रद्धा टे बाहुड़ा देखापी जापर से कहला जे ना मुझे वर्ष जीविनी सब जाऊँगी आते जगन्नाथ को सब दर्शन करा मुझे जीविनी जिते बारंबार कही सारी से टोटाली राजी है तापर बाहुड़ा दिन आसी पहुँचला सकाल गोटे भाविली कहले अरे मोर एत दुर्भाग्य जगन्नाथ मत टे दर्शन भी देलेनी मुझे थर आज की 40 वर्ष है मुझे जगन्नाथ को दर्शन कर किंतु आज मत से दर्शन देलेनी। हाँ मन दुख है तापर टीवी खोलिक बसिली जगन्नाथ को देखिली जगन्नाथ को देखी बहुत खुशी हेली तापर एत माने मु खुशी हेली खाली दुखरे भी तापर कांदिली मुझे आज जगन्नाथ मुझे तुमको दर्शन कर पाइलिनी मोर आज बहुत दुर्भाग्य होइछि। हाँ तापर जाकर झियार की उठेली कहली झील टे उठ मो जीवा आउ जगन्नाथ टे मनटा हेल्ले परिवर्तन कर दिंते टे हाँ मार दिंता मुझे बहुत खुशी हेल तापर जो उठेली सी हाँ मारदेला कहला आज जी मुझे बहुत खुशी हो गली तापर सांगे सांगे 10 मिनिट बाहरी आम कामाख्या नगर आसी तापर पुरी आसिक 12टा भितर पहुँची गलु मु भाविली जगन्नाथ एत महिमा अच्छी जहाँकि से मत 2-3 घंटा भितर पुरी आइले मुझे भक्ति बहुत राखी तेणु जी मोर एति भक्त मानू कहि श्रद्धार सहित जब ठाकुर को आम भक्ति डाकवा ताले निश्चित जगन्नाथ आम कथा सब शुणे जेपरिक मो कथा शुणिकी 2-3 घंटा भितर मत कामाख्या नगर पुरी आनले भारी से भाई समस्त कथा शुणे तेणु जगन्नाथ असेम महिमा अच्छी भक्ति समस्ते डाकतु जय जगन्नाथ सब कहतु एवं हालो हाई की छाड़ी दिंतु अन्य आड़े भी मन किसी दिंतुनि खाली जगन्नाथ जगन्नाथ भाव मुझे जिते उठिले भी जगन्नाथ एवं जय जगन्नाथ टीवी की सब मुझे देखे मत बहुत आनंद एवं खुशी बहुत लगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। स्वागत करवा आउ जड़े भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत कौन रही अनुभूति आसन जाना जय हाथ तलू कले जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्बे जगन्नाथ मो ममता पंडा बरहमपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट बरहमपुर आसी मोर गोटे जगन्नाथ तो अनेक अनुभूति आमे तो कहि पारिबुनु तथापि गोटे कहवाक सुजोग मिलियारु भगवान को धन्यवाद। हे जगन्नाथ मो बापा 2021 चली गले हेले मोर गोटे भाई थिले सी किछि जानू नथिले सी 5 वर्ष है जगन्नाथ रथ यात्रा देखिबा पई आसिला आसी गाड़ी रे बसिला से किछि जानंतिनी तथापि सी कुआडे गला आमे किछि जानि पालुनु नना तो चली गले बहुत दुखित हो घर बसता है सबुदिने कांदी कांदी सी पूरा मोटा है पुओ को मन पकई पकई कांदु थाए जगन्नाथ चैनल सकाळ पाइले जेतळे आरंभ हुए से देखे राति घंटे राति 2टा नहीं 3टा नहीं भगवान डाके हे भगवान मत एका करी चली गलु मोर बापा गला पछे पछे मो पुओ को भी नहीं गलु सब मोर सुख सब चली गला मु काहेंगी रही बोले भगवान सबुदिने दिने एमती देखु देखु सबुदिन जगन्नाथ चैनल देखु देखु यही बड़ दांडे दे जाऊला मोर भाई मो बापा मो माँ जो देखला जगन्नाथ बड़ दांडे मो प्रभु मो पुओ को आश्रय देती बोली सी बहुत माने अनुभूति कला जे जगन्नाथ सतरे प्रकृत अच्छा मो माँ मत गोटे दिन देला गोटे टुबार खंडे
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଜଗି ଜଗି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲି ସେଇଟା ମୋ ଘରେ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଣିପାରିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁଥିରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଅ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକିଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ସିଏ ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ସିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତକୁ କି କ'ଣ ଛାଡ଼ିପାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟା କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳର ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟାର ନୀତି ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରୀରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି ସେଇ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା କରୁ କେମିତି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆମେ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାକ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ତାଙ୍କର ପରିବାରର ତାଙ୍କର ପିଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଚାଲିଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଖା ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଆନତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଏତିକି କହି ମୋର ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ଦେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ଯେଉଁ এই যে নীলচক্র বানা যে উঠে সেটা দেখে আলতি পরে আমার কর্তব্য আমি ঘরে আলতি দেওয়া পড়ু তাপরে পুনি সকালু টিকে দেখু এই যে আপনার এই চ্যানেল 9টা আলু টিকে দেখিকি তাপরে রোষেইবাস করু মনরে যে অনুভব মনরে যে শ্রদ্ধা ভাব সে ভাব মানে জগন্নাথ আম ঘরে অছন্তি তুমি কইলে বিশ্বাস করিওনি আমি যেতବେଳେ ঘরে বাহারুচু প্রভুঙ্কু আগে জগন্নাথঙ্কু জଣାଇକିରି ବାହାରୁଛୁ ଯେ ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତୁ ନଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆସିଲା ପନ୍ତେ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁ କୋଉଠି ରଖୁ ତୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି ଭାବ ରଖିକିରି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସେତିକି ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଭଗବାନ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ स्वागत करिबा आउ जने भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत कौन रही अनुभूति जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्रीमती टुन्नी मिश्र बरमपुर गंजाम टाउन बरमपुर बिजुपुर कौन अनुभूति अच्छी अनुभूति तो केते अच्छी कहबा समय बोधे नाही किंतु मोर अनुभूति वर्तमान रो अनुभूति कहूची मु 12 मास 13 जात करूचंदी एली मु आसुथिली हेले आम घरर कहार भी इच्छा नथिला जे मु जाए 12 मास 13 जातरे किंतु मु आसिकिरी जगन्नाथ डाकिकी आसिली मझिरे स्वामींकर देह बेसी खराब थिला मु तांको छाड़ीरी किमिदी आसीबी से भगवान को डाकी हे प्रभु तुम मोर जात पूरण कर मो स्वामी को भल रखी तो श्वास पवन हार्ट पेसेंट से साहते मो जात पूरी की 4-5 वर्ष है पछके भल रखी जगन्नाथ टिके भी विश्वास कौ महाप्रभु करती एवं जो चैनल बाहर चैनलटा लगे जगन्नाथ प्रति एत सन्तुष्ट मुझी होती जो हार्ट पेसेंट पवन उठा मंदिर भितर जापर आज भी मुझे देखी 3 दिन है आसिली कहूँ तुम्हें आसिले देखिपर जगन्नाथ को एत भिड़ केमी जीव डाक भगवान को निश्चय ने ना कहते मुझे निश्चय जी देखी आगा 3 दिन रही देखी आगा एमती कहीकि भगवान प्रति भक्ति पलि आसला चैनल देखिकी समस्त कहबी भगवान को विश्वास रख अंतर सहित डाक भगवान केबे कहार मनोवांछा पूरण न करी ना सब मनोवांछा पूरण कर दुख को भी देइचंदी दुख को सुख मणिकी चाहिए सब दुख दूर हो जाए भगवान को एति प्रार्थना मोर तो बहुत किसी अच्छी मो पुओ भी हजि जाइतिला मु जानी नथिली मु मंदिर भितर व्रत हरु आसती सी पलैची कुआड़ ना कुआड़े मु भी जानी एति छोट पिला सी आसला झील भी मंदिर भितर हजि जाइतिला ता भी मुझे जानी नी भगवान आनी मो पाखे पहुँचे से मुझे बहुत विश्वास करे किंतु चैनल भी सब बेले देखे मु लगे पारे मो स्वामी बर्तमान एवं सब लगे लगे देखुं मत कहते देख मु देखुची पताका लगी देखुची अनुभूति जाक देखुची बसिकी प्राय सब ए सब देखुं एत अंतर भितर भी भगवान प्रति विश्वास आसीगला से केबे विश्वास न मानिया लोक ना तेणुक भगवान को डाक भक्तिर सहित डाकिले निश्चय निज मनोवांछा पूरण हम भगवान भी तुम आशीर्वाद करेंगे तेणुक कथाटी दुनिया रे जेते अमानिया थांतु पछके थरे जदि मनुआ ठाकुर पालरे पड़गले मन न मानिकी रही पारिबनी बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आउ जने भक्त जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत कौन रही अनुभूति हसंतु जानिबा जय जगन्नाथ
ମମତା ଜେନା ଘର ପଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି? କହିବି ଭାଇ 2002ରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଗୋଡ଼ ହେଇଥିଲା, ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ କଢ଼ା ହେଲା ପରେ ବାପା ମୋ ତଳ ଭାଇଟା ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲା ଦୁଇଟା କେମିତି ମଣିଷ କରିବି ଭାବିଲି। ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଏ ପିଲା ଦୁଇଟା ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଓକିଲ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ କିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଯାଇ ମଣିଷ କଲେ। ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଲା, ଗୋଡ଼ ମାନେ ଏମିତି ଅଇନା ଚାଲିପାରୁନି, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏମିତି ମାନେ ଘରେ ବି ଚାଲିପାରୁନି, ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭାଇ ଡାକିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯିବି ତ, ଆଉ ଯାହା ହବ। ଆସି କାଲି ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲି। ଭଲରେ ଅଛି, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବାହାତଳା କରୁନି, ଘର ଦ୍ୱାର କରୁନି, ଚାଲିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାତଳା କରି ଆଉ ଥରେ ଆସି ମୋ ଅନୁଭୂତି କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏତିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିନି, ମୋ କୋର୍ଦ ଖାଲି ଫାଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବି ଏଠି କଥା ହେବି କି ଦେଖା ହେବି ବୋଲି। 2 ଥର 3 ଥର ନୋଟ୍ ବୋଟ୍ ହେଲି। ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ରହ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ସେଠି ସାର୍ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଯିବି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବି, ଟିକେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ବିଷୟରେ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଜାଣିବି କି ନାହିଁ, ଏତିକି କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଦୁଃଖ ହରି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଆସିଥିଲେ ଆରଥରକ ନେଇକି, ଏମିତି ପଳେଇଲେ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବାପା ବି ପଳେଇଲେ, ମା ପଳେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି। ମୋ ଭାଇ ତ ମେନ୍, ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଆଣୁଛି, ନେଉଛି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପୂରଣ କରିବେ। ସିଏ ଆମ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ସାର୍ ଏତିକି କହୁ। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି? ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆଡ଼େ କାମ ମୋର ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଲାଗିଥିବେ ସେମିତି। ଏ ଯାହା ହଉ ନମିତା ଅଗଲାୱାଲା ମା ଏତିକି କରିଛନ୍ତି ସୁବିଧା ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ, ଆସୁଛୁ 10 ଥର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଇଆ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତନ୍ମୟ ବେଉରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାହାଇ ବ୍ଲକ ଶିଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡରମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଅନୁଭୂତି ମୋର ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଣିଜୀ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଆପଡ଼ା ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ବାହାଘର କରି ଫେରୁଛୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୋ ଭାଇର 2 ପୁଅ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୋ ଭାଇର 2 ପୁଅ, ଆଉ ମୋ 3 ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଯାହାଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ରାସ୍ତା ପୁରା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। 200 400 କି 500 ଗାଡ଼ି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇକିରି ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଏ, ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟେ ପରିବା ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖେଇ, ଆମର କାହାରି କିଛି ହେଇନି। ଗାଡ଼ି 2ଟା ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚୁନା, ଗାଡ଼ି ପୁରା 2ଟା ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି, କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ମୋର ବଡ଼ ପୁତ୍ରର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, ସାନ ପୁତ୍ରର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକରି ଗଲି, ଆମର କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ତା ପରଦିନ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା, ଓକିଲ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଓକିଲ ହେରିକା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେସ୍ କରିବୁ। ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି, ମୁଁ କାହାରି ନାଁରେ କେସ୍ କରିବିନି। ମୋତେ ଠାକୁର ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠାକୁର ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୋଷରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକ ସୁଧୁରି ଗଲେଣି। ଆଦେରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ ଗାଁର ଭିତରେ ଯଦି ଚାଲୁଥିବ ଏକମାତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିଭିରେ ବି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଜୁଥିବ। ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଆମ ଗାଁରୁ 50 ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ମାନେ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧିଙ୍କି ଆଣିକିରି, ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଆସିଛୁ 50 ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧିଙ୍କି ଆଣିକି ବିନା ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଖୋଇ ଫୋଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନେଇକିରି ଘର। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି? କର୍ମମୟ ସଂସାର, ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଦେଖେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ସାହୁ, ଘର ମଙ୍ଗଳାବାଗ, କଟକ। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା କ'ଣ କି ନା, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁଳସୀ ପାଇ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦୁକ ପାଇ ମୋ ମା' ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ କେମିତି ଦେହ ପା ଭଲ ହେଇଯାଉ, 22/5 ଗଡ଼େଇବେ। ଆମେ ମା' ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସପରିବାର ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି କ'ଣ
मो विभागर भी होता बहुत विशृंखल होता विभागर जाओ ठाकुर आशीर्वाद भलर भलर सब हो गला मोर पुओटे प्रभु देइचंती पुओर ना हूँ युवान पीयूष ता ना ताकू केमती जगन्नाथ भलरे रखंतु सी भी जगन्नाथ चैनल 1.5 वर्षर पुओ मोर सी भी जगन्नाथ चैनल सदाबले देखे सदाबले जय जगन्नाथ कहे मोर एति प्रभु आशीर्वाद रखंतु प्रभु ता उपरे मो छुआटा केमती भलर रो आम घर को केमती भलर भलर चली बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। स्वागत करवा आउ जने भक्त कौन रही अनुभूति। जय जगन्नाथ। स्वर्णलता खंडाई भद्रक जिला भंडारीपुर ब्लॉक मंजूरोड मोरडा गाँव रु अनुभूति मोर जोटा अच्छी कौ माँ बापा ये अनुभूति न आसू कि क्यों मो माँ बापा को ये दंड न हो। मोर दीटा पिला दीटा पुओ बड़ पुओ टी बहुत भल पाए सान पुओ टी भल पाए किंतु ता कार्यकलाप मत भल लगे नहीं से सब निशा द्रव्य खाए बोली मुझे घृणा करे ताको भल पाए नहीं। भगवान मत एत दंड देले जे से बड़ पुओ टी 2019 नहीं गले बर्तमान से सान पुओटी मोर आदुर्जा माने से सान पुओ को मोर सब बेला लोड़ा यही मोर भगवान यही मोर ये दंड मुझे कि समान भाव में मुझे भल पाई नहीं से बड़ पुओ को नहीं जहाँ घृणा करुली से मत रखीदे मो गतिर से सान पुओ को लेकिन सदा जीवन सारा बंची पर्यटन सान पुओ को लेकिन चलमी यही मोर हूँ बड़ अनुभूति यही मोर दोष यही दोषटा को मुझे ठाकुर आगे प्रकाश करुच्ची ये दोष ये दंड मत क्षमा करूँ सान पुओ को मत फेरई दिंतु मत जमी सी भल पाए मुझे भल पाए कौन समस्त कहवाक चाहिए कहमी मुझे जो छुआ को समस्ते भल पाँच हे भगवान तुम तो अंतर्जामी अंतर भितर अच्छा से अंतर तुम मुझे खोजने तुम्हें मत खोज से अंतर भितर समस्ते भल पातु समस्ते भलर रुहतु समस्ते भलर रखु ये संसार जमी भलर चलु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी देख जय जगन्नाथ टीवी देखे मो चैनलटा पड़ी जाइए बर्तमान टीवीटा पड़ी जाइए देखिपारूना कि सबुदिन मोर आ कि देखे नहीं जगन्नाथ यही हूँ मोर अनुभूति। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। स्वागत करवा आउ जने भक्त कौन रही अनुभूति आसन जानिबा। जय जगन्नाथ। भद्रक जिला ब्लॉक हूँ भंडारीपुखुरी ग्राम हूँ नगुआ मो नाम मंजुलता महापात्र 2025 पानी नहीं कि दांड जाऊनी धोईते पड़गनी पड़गला भद्रक घर जाकि देखनी देखला भद्रक औषध काम कला नहीं तापर कटक गनी कटक 2 थर है औषध खाइनी किसी काम कलानी सी सारे कहले तुम्हें जाए ये औषध लिखिदे जदि न कम तुम्हें एम्स जीव आ किम्स जाकि से ऑपरेशन हम मुझे मेडिकल पलि आईनी पलि आसिक 22 पासरे गड़नी मुझे मुझे जगन्नाथ भरोसा करके औषध खाऊँ ठाकुर को विश्वास करी कौन समस्त वार्ता दबाक चाहिए वार्ता कह समस्त भल रुहतु संसार में आ सब जगन्नाथ विश्वास रखु सब से जगन्नाथ ठीक करें। जय जगन्नाथ टीवी देखती सका द्वार फिटला कतु अनुभूति देखे फिर पताका देखे तापर हूँ 7टा न्यूज देखी तापर अनुभूति होती सब देखे आती मोर दुख रही मो पुओटा टी बाहर गने से मोर दुख जी सब ठाकुर मत भल रखी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। स्वागत करवा आउ जने भक्त जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत कौन रही अनुभूति। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। भद्रकरू आसी बाणितिया दिवाकर गाहण कौन अनुभूति अच्छी अनुभूति मु बहुत दिन आगु तीर्थ जाइली तीर्थ यात्री नहीं से बस टी राति 3टा बेले छाड़ देछि किंतु मु एतिकी चाह खाई आसिक देखला बस ना कोठी चाह खाई आसला कोठी छाड़ दी अयोध्या रे आ से एतिकी खाली हे चका आखि तू तो सब देखु एत कहीदे 2 जन पंजाबी ड्राइवर ट्रक नहीं आसा कथा कलिकता सी मत डाकिक नहीं कतर बसई खाइते पीते दे मत आनी जामशोलार छाड़े आ नीति नायक बस बसैले या अनुभूति मोर आईटा बड़ अनुभूति कौन समस्त कह जय जगन्नाथ समस्ते जगन्नाथ को विश्वास करंतु जय जगन्नाथ कहतु जय जगन्नाथ टीवी देखु कौन करती मु आगर लुगा दुकान करथिनी एबे छाड़ देछि आ पिला माने पारी गलेनी घरे
ହଁ 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 ଚାଲ ଚଳିବା ଆଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହିଛି ଟିଭି କେତେବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖ ଆମେ 8টাରେ ଦେଖୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳେ ବେଶୀ ଫାଙ୍କା ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ପିଲା ବସିକି ଦେଖୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସମ ଜାଣିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ନାଇଁ ମା ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ତଳ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ମୋ ନାଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡରମୁଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଅଛି ମୋ ନାଁ ଅନୁସୟା ବେଉରା ଅନସୁୟା ନ ପାଉ ରାତି ନ ମରୁପତି ଏକ ରାତି ହେଉ ଶପଥ ରାତି ଅତ୍ରି ଅନୁସୟାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଜଗାକୁ କହିଥିଲି ଜଗା ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଥର ଆଇଲିଣି ତତେ ଦେଖିପାରୁନି ମୋର କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛଉ ହେଇଛି ଦେହରେ ଯେତେ ହେଲେ ଭଲ ହେଉନି ଆଉ ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଗରୁଡ଼ ପାଣି ଦୁଇଥର ଆସିକିରି ମୁଁ କହିଲି ଜଗାରେ ତୁ ମୋତେ ଗରୁଡ଼ ପାଣି ଦିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଜଗା କତିକି ଆଇଲି ଏଇଥରକ ଥରେ ଦେଖିକି ଗଲି ନନା କହିଲି ଦେଖି ହେବନି ପୁଣି ଆଇଲି ଗରୁଡ଼ ଖୁମ୍ବ କୁଣ୍ଢେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ନନା ଟିକେ ଗରୁଡ଼ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ଦେଇ ହେବନି ମନା କଲେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ହଉ ନନାଙ୍କୁ କୁହ ଆଉ ସେ ଦେବେ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ସେ ନନା ସେଠୁ ମୋତେ ପାଣି ଦେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ପେଟଟା ଇଏ ଛଉରୁ ଔଷଧ ଖାଇକି ଟିକେ ଇଏ ବାଗିଆ ହେଇଛି ते भल हेले मोर ये पूरण हेले मु पुणी आसिकी बाना बांधि आउ पुणी ठाकुर आगे मोर अनुभूति आज अच्छी कह जय कौन समस्त वार्ता दबा चाहिए समस्ते जय जगन्नाथ कहतु आउ समस्ते मंगल हो समस्ते भलरे रुहतु जय जगन्नाथ जय जय श्री आपण जय जगन्नाथ टीवी देखती मु सब बेले जय जगन्नाथ टीवी बिना मु बंची पारिनी मु सब बेले जते जा हो मु सब बेले जय जगन्नाथ टीवी देखे धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आउ जड़े भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत मुंडिया नाई माँ महाप्रभु मंगल करंतु जय जगन्नाथ रीना राणी स्वाई डरमुंडू ग्राम घर ताकू कहीं नौ जो तुम गांव नहीं पळेबो नहीं तब छाडू न आज्ञा जय जगन्नाथ मु प्रभु भगवान आम घर डरमुंडू केन्द्रापड़ा डरमुंडू केन्द्रापड़ा जिला आज्ञा आज्ञा कोन अनुभूति अछि को आज्ञा भगवान सतरे प्रकृतर भगवान अछंती काली मु मन रे भाबिथिले जे जगन्नाथ को दर्शन करी बोली हम ग्राम रु वृद्धा लोक माने सब आसुचंती ए सब जानला पर मन टिके बहुत उत्कट हैतला किंतु आसीबार सुযোগ नथिला हठात मो मन भीतर प्रभु प्रति एभली थिला जे कि प्रभु मु टिके आपन को टिके दर्शन करी केमती यही सब मन भीतर मोर थिला हठात दिन 3टा बेले मो पाखक फोन आसला जे प्रकृत भगवान डोरी लगिला आउ तमे आसीबार राति 10टा बेले जगन्नाथ दर्शन करियो प्रकृतर भगवान अछंती दुखीर डाक से शुणुचंती जगतर नाथ जगन्नाथ प्रकृतर भक्तर डाक शुणिकी से भक्तों पाखक टाणी आनती एतिकी मु कहूची कौन समस्त कहवाक चाहिए वार्ता कौन देवे वार्ता कहूँ जे समस्ते भगवान आशीर्वाद लाभ कर भक्त मैंने जन समारोह रही समस्त भक्त मैंने भगवान का आशीर्वाद लाभ करने को एते भिड़ भितर तथापि समस्ते प्रभुंकर दर्शन लाभ कर देखती जय जगन्नाथ टीवी आज्ञा 8टा रात धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आउ जड़े भक्त जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत कौन रही अनुभूति जय जगन्नाथ आज्ञा मो ना विदेशी खंडवाल मो राउरकेला सेक्टर 22 रु आसी राउरकेला सेक्टर 22 नाटी कौन विदेशी खंडवाल कौन अनुभूति आज्ञा मोर गला वर्ष 2025 एप्रिल रे मोर गोटे मुंड बेमार बाहरला मु मेडिकल गली मुझे मो शाशुंर वर्षिकिया गाँव को पलि आसता से गाँव में मोर बाहरला से मुंड पेनटा तुरंत मु 2 दिन रही मु फेर राउरकेला गली राउरकेला जाकि मु देखिली मेडिकल गोटे मैडम बस देखला सी कहले ब्लड प्रेशर चेक कले से मैंने देखले कहले बीपी हाई हो जाइए मो बीपी इंजेक्शन मेडिसिन देले कहले 5 दिन पर आसीबो
କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ପେନ୍ କମିଲା ନାହିଁ। ଫେରେ 5 ଦିନ ପରେ ଗଲି, ଫେରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ କମୁନି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫାଟିଗଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଥରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବେକ ଏମିତି ପେନ୍। ଫେରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ବେକର କରନ୍ତୁ। ବେକର ଏକ୍ସରେ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସରେ କରାଇଲି। ଏକ୍ସରେ କରାଇକି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲି। ଦେଖେଇଲା ପରେ ସିଏ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ RGH ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଦେଲେ। କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଥ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଗଲି, ଶନିବାର ଥାଏ, ହଡ଼ବଡ଼େ 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ତୁରନ୍ତ ଗଲି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ମୁଁ 15-20 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସେ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି, ସେଇ ବେଲ୍ଟଟା ପିନ୍ଧ। ମୁଁ ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲି, ବେଲ୍ଟଟା କିଣିଲି। କିଣିକି ପିନ୍ଧିବା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ହେଲା। ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁମର୍ ଫ୍ୟୁମର୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ ପଚାରିଲା ପରେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ବେକର ହାଡ଼ ଦବିଛି ଆଉ ସ୍ପଣ୍ଡାଇଲିସିସ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଭଲ ହେଇଯିବ? କହିଲେ ନାହିଁ, ଏ ବେଲ୍ଟଟା ଦେଉଛି, ଏ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧ 3 ମାସ, ତାପରେ ତୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିବ। ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଫେରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା। ଫେରେ ମୋତେ କହିଲେ ନେରୋ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଅ। ତାପରେ ନେରୋ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଭିଲାଇରୁ ଆସନ୍ତି 3 ଦିନ। ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ବି ଚେକ୍ କଲେ। ସେ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଭରସା, କାଳିଆଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଳିଆକୁ ଭରସା କଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି? ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗେଇବି। ସକାଳ 8ଟାରେ ମୁଁ ବାହାରିବି ଡ୍ୟୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ କରି ଯିବି। ଫେର୍ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆସିଲେ ଫେର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବି। ସେଇଠୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯିବି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଫେର୍ ଆଉ ଥରେ ମୋର 5:30-6ଟାରେ ଲାଗିଥିବ ରାତି 10-11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସନ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ନୂଆ ବଜାର, କଟକ। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ମୁଁ ଆସିଥିଲି 15 ଦିନ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି। 15 ଦିନ ଯେମିତି ହେଉଛି ଜଗାଙ୍କର କ'ଣ ଡୋରି ଲାଗୁଛି କ'ଣ, ମାନେ ଯେମିତି ହଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବି। 15 ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଅତବସ୍ଥା ହେଉଛି। ରାତିରେ ଉଠି ଏମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଜଗାଙ୍କର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି, ମାନେ ମୋ ଦେହ ଫେହ ଟିକେ ଖରାପ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସେ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି, ପଳେଇ ଆସେ। ସେତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କହିଛି ସମିତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି କ'ଣ କହିବି? ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଲି ଆସି ଦେଖେ, ଯେତିକି ଦେଖେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଭରସାରେ ଚାଲୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସନ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ରାଉତରା, ଗ୍ରାମ ଖଗିପୁର, କୋଣାର୍କ, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖେ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ନାମ କରେ, ନଦିଆ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ଟିଭିରେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର? ନା ତୁମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖୁନ। ମୁଁ ଯାଇକିରି ନଦିଆ କରିକିରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖୁନ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସବୁଦିନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତି ଫାଳତି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ପଙ୍କଜ ଆଳତି ନା କ'ଣ ଆଦେଶନ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ କହିଲା ହେଉଛି ବୋଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବା। କାମିକା ଲାଗିଛନ୍ତି, କେମିତି ଯିବେ, ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଶାରେ ବି ଅଛି, ଆଶା କାମ କରେ। ନା ଚାଲ ଯିବା, 6ଟାରେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆସିଲୁ ରୋଷେଇବାସ ହେବ। ପୁରା ଆସିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଭଲରେ ଗଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିଛି, ମୋ ପୁଅର ଆସୁଛି ବିବାହର ହେବାର ହେଲେ ମୁଁ ପତାକା ଲାଗି କରିବି, ପତାକା ବାନ୍ଧିବି, ମାନସିକ କରିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିବି। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଭରସା ଆମର କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ। ଯେଉଁଠି ଦେଖେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ିରେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖେ ଗାଡ଼ିରେ ଘୋଡ଼ାରେ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଆଣିକିରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ ସବୁବେଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି। ଆମେ ମା ପିଲା ସମୟ ଦେଖି, ମୋ ପୁଅ ବାହାରେ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅର ଗୋଟେ ପୁଅ, ସିଏ ବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
स्वागत करवा आउ जड़े भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत कौन रही अनुभूति आसन जानिबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हाथ तलू मेनका पुहाण आगरपड़ा घर आगरपड़ा घर भद्रक जिला अनुभूति तो बहुत अच्छी आज्ञा मोर आहरी आगू अनुभूति बहुत कहबार अच्छी आसी काली ठारू आसिले ठाकुर को बहुत भलर दर्शन करनी आउ बहुत ठाकुर को अली करके जाइए मो मनस्कामना पूरण होने पुणी थर आसिकी यही आपण पाखर अनुभूति कहीकि जिमी मोर गुहारी आउ कि ना प्रभु आउ कौन कहबी मोर गुहारी जड़े कि जाइए मोर मनस्कामना पूरण होने मु पुणी आसिकी ये बड़ दाण्डर यही अनुभूति कहीकि जिमी आपण पाखर एतिकी कहूँ एतिकी आउ किछि नुहे जय जगन्नाथ टीवी देख आज्ञा मु सबु बेले देखे सबु बेले देखे धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आउ जड़े भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत कौन रही अनुभूति देखी जय जगन्नाथ मालती सामल घर मंगलाबाग आउ पुओटी बाघर कर आज्ञा पुओटी बाघर कर नी पुओ 8 दिन बाघर है मु मानसिक तुटिया ठाकुर आसली जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पूर्व कौ दिन आसतिल आसली 19 मसीह आसली 19 मसीह आसतिल एबे आसछ जा हो महाप्रभु को डाकिच केबे भलर मंदिर आज्ञा हाँ मैं पुओ बाघर कर शुणी जय जगन्नाथ आउ कहीपर धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आउ जड़े भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत जय जय टिके आगु आसिले हाँ जयंती परिड़ा घर जाजपुर ग्राम अफसरपुर जय जगन्नाथ मोर बहुत किसी अनुभूति अच्छी स्वामी हल बुलाऊला बेले हल समय साइलेंट पाइप लगिगला जे हाथटा पूरा माने पूरा यही पापुली कतुरी कोहणी पर्यंत पूरा फुलीगला फुलिकी पूरा पानी गड़िला जे एते जोर पानी गड़िला जे आउ रही हेलानी ठाकुरंकर एमिति ठाकुर प्रभु जगन्नाथ एमिति कले जे तांको तुलसी आनिकी मारिदेलु जो दिन मारी देइछु सेई दिन लाल आउ पानी गड़िया किछि भी आउ हेलानी ठाकुरंकर एमिति हेला ठाकुर को सेई प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु कौन समस्त कहू चाहिए समस्त कहूँ समस्ते जगन्नाथ को भल पातु तांकरी दया सबु किछि सी ही आम प्रभु सी ही तांकर दया ही सबु किछि आपण जय जगन्नाथ टीवी देखंती जय जगन्नाथ टीवी सकाळे देखे आउ संध्या रे नमिता मैम कर गीता भागवत तांको कंठरू सुनिया को बहुत भल लगे मुझा छाड़ी केवे भी जाए ना आ देखे संध्या देखे खराळे भी देखे आउ सकाळू आगे नित्यकर्म न आगे उठिले आगे नित्यकर्म न सारिया पर आगे लगे कि ठाकुर को नमस्कार करी तापर जाइकी होची नित्यकर्म करे बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आउ जने भक्त कौन रही अनुभूति आसन जानिबा जय जगन्नाथ मो ना चित्तरंजन कवि मु सुनाबेड़ा HL कोरापुट रु आसी सुनाबेड़ा HL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जोन रु मु तो रिटायर्ड पर्सन मु IB जोन रे रोथली आउ जगन्नाथ मंदिर रे मु पूर्वतन सेक्रेटरी हमर एल जोन रे जो जगन्नाथ मंदिर अछि मु क्षेत्र पूर्वतन सेक्रेटरी मु माने जगन्नाथ को बहुत भल पाए तेणु तांको रिटायर्ड पर कोट रहउचंती मु सही सिमलीगुड़ा रे ही रहउची सिमलीगुड़ा रे सुनाबेड़ा रु जे रिटायर्ड कले सिमलीगुड़ा रेट बढ़ाई देले हो
नुह सिमिली गुड़ार हाथ मारी होनी जी सब एचएल मिलला पेनसन सब मिसई घर कर सिमिली गुड़ा नंदपुर से सीधा रास्ता सब बस बस हाँ आज्ञा कौन अच्छी अनुभूति कौन अनुभूति तो बहुत माने बखाणिले तो बहुत के मु काली रे गोटे अनुभूति कहूँ काली मो पुओ बो आछंती एठी तो काली आम आसलु उपरओली सकाळ बेली मु दर्शन कर पारलिनी भिड़ जो फेरीगली तापर उपरओली से नहीं आसिली आसला भिड़ तो प्रबल थिला काली तो भाविली बोधे एमान को दर्शन कर पारिबेनी बोर देह भी टिके भल नथिला तो एमती मन दुखरे मु भाविली माने अन्य ठाकुर मान को दर्शन कर सारा पर मुझे ठाकुर बोधे दर्शन देवेनी या भाविकी मन दुखरे मु बटगणेश पाखे आसी पहुँचली माने आश्चर्यजनक भाव में जड़े नना आसी जुटले कहले आप दर्शन करेंगे कि मु भिड़ देखिक मु भाविली बोधे नना मो सांगे माने थट्टा करुँच एते लोक मत के दर्शन करे कहले आप चिंता करते मुझे को दर्शन करदेवी ये आप पुओ मु आश्चर्य कली मुझे अरे भाई ये केम जानले मु कहले हाँ कहले नना टे दर्शन कर दिंतु संगे संगे नहीं गले आज्ञा भोग किणेले से दी जन को हाथ में धरिकी नेले 10 मिनिट भितर आज्ञा दर्शन करके आनी पहुँचे ये हूँ मोर कालीर माने अनुभूति निज घरटा कौटी जन्मस्थान मो जन्मस्थान हूँ जाजपुर बिंझारपुर ब्लॉक जाजपुर बिंझार यज्ञपुर विरजा क्षेत्र माँ विरजा क्षेत्र कौन समस्त को वार्ता देवा चाहिए वार्ता तो यह देवी जगन्नाथ समस्त को मंगल रखु यही भाया भल पाइबा समस्त मन में दिंतु जगन्नाथ प्रति आकर्षित हूँ समस्ते आप जय जगन्नाथ टीवी देखती मु सब बेले देखे आज्ञा सकाଳେ उठिला माने मु प्रथम मो नित्यक्रम सारिकी जगन्नाथ ये जय जगन्नाथ टीवी खोलिकी मु बसी पड़े मु प्राय अति कम मिनिमम अध घंटा 40 मिनिट पर्यंत मु निहाती देखे माने येटा आमर सकाळ आळतीटा मु निहाती देखिया चेष्टा करे मंगल आळती एति तो देखिए आ भितर तो किछि ये हुए मंगल आळती अच्छी महाप्रभुंकर द्वारपीठा अच्छी प्रथम द्वारपीठा आ ये एटा को मु प्राय चेष्टा करे सब बेले देखिया आ प्राय भी देखे जाए तांको द्वार फिटिले जगतर द्वार उन्मोचन हुए बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ दर्शक बंधु समय होती प्रातः अनुभूति कार्यक्रम को आम आज ये सांग करवा महाप्रभु भोग कटा चली प्रसाद प्रस्तुति होची आउ शुणा सुनामधन्य कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे सुंदर सुमधुर सावलील भजन ए अधम प्रातः समय आपण मान विदाय नवा पूर्वर बारंबार विनम्र निवेदन कर पितामाता सेवा करंतु दिन दुखी दरिद्र को सहाय हुंतु जीवजंतु प्रति दयाभाव पोषण करंतु गछटिए लगेवा चेष्टा करंतु गोमाता सेवा करंतु सदा बेले सत कथा कहतु अन्यर उपकार करने तत्पर हुंतु आउ नारी मानक सम्मान दिंतु पिला माने मन दे पाठ पढ़ंतु महाप्रभु का नाम नियंतु हाय हालो छाड़ंतु जय जगन्नाथ कहतु ताला कैंडेरी करवा आसंतु एक स्वर रे आमे समस्त मिलीमिशि कहवा जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ।